Mao kini ang Medellin. Apan unsa ba ang Medellin? Usa kini kanhi nga lungsod nga mingaw pa sa tirana. Way kimok, kiwa may gimukan. Walay kalihukan nga hugpungan, ug walay pagpakabana alang sa kalambuan. Mao na kini ang Medellin karon. Gikan sa hataas na panahon sa iyang paghinanok, hinay-hinay kining mibangon, mibarog alang sa kausaban. Tungod kini sa mga programa ni Mayor Ricky Ramirez sama sa libreng ambulansya, libreng tambal, libreng painit sa panahon sa Misa de Gallo sa tulo ka simbahan, libreng pabugnaw sa tulo ka sementeryo sa adlaw sa kalagkalag, libreng sakay, presensya sa help desk sa Vicente Soto Memorial Medical Center, pag-abag sa pagpalubong, skills training program nga nakig-tie-up sa MetroWare, pag-uswag sa turismo, gumikan sa pagtukod o pagpanindot sa mga dapit sa Medellin. Apil niini ang nagkadaiyang landmarks sama sa Cebu Normal University, PhilSCA, DPWH District Office, BJMP District Jail, BFAR Hatchery, Bumedco, kauban sa nagkalain-laing tourist spots sama sa Fantastic Island sa Gibitngin, Hideaway. Queens Island ug Ala Mercedes Golf Course, Zip Away, Bridges of Love nga nahimutang sa dockside, Medellin Family Park, Plaza Medellin, Fantastic Wharf, Merkado sa Kawit ug sa Poblasyon. Hinay-hinay na hawas, gikan sa kalisod ang mga yanong lungsuranon, gumikan sa paspas ug dali sa pag-ayo ug pagpasimento sa kadalanan sa barangay, sa Lamintac Sur, Poblasyon, Tindog, Canhabagat, DVG, Panugnawan, Kaputatan Sur, Antipolo, Kawit ug Mahawak. Paglambo sa edukasyon, dali nga pagpadangat sa serbisyo, gumikan usab sa pagbaton og mga sakyanan sama sa coaster bus, tourist bus, CNU bus, payloader, fantastic van, ug uban pang nagkalain-laing sakyanan. Sa pagpatukod sa sistema sa patubig nga dako ug natabang aron sa pagtighaw sa kakuwang ug kauhaw,
sa tubig alang sa lumulupyo sa lungsod sa Medellin. Karon, asa man mo? Mangita pa ba ka mo og lain? Ari na ta sa Para sa sigurado. atong mga kaigsuonan, dati sa atong pinalanggang lungsod sa Medellin, kini usa ka mensahe ikan niining inyong mayor nga hapit na man ang termino. Nakita siguro nato ang atong mga nabuhat sulod sa siyang katuig, ang atong mga serbisyo, mga programa, mga proyekto, gani napagyagan sa tanan nga ang atong lungsod karon dako na kausapan. Inila na kayo ang atong lungsod, dili lamang kitiri kadapita dili sa tibok kapuputan sa atong nasod. Pananglit nakauyon mo sa akong pagpanerbisyo so sa hapit siya tuloy. Di ay grupo nga akong kailangan kaninyo na ako mismo makapasalig na kusay inyong nabatyagan, nakita, mapadayon ni inyong mga. Gani, isang tuod, mubiya na ako sa pagkamayon. Pero naanin ko ng pamilya. Ining grupo ha, susama rin ako nga naagin ko ng servisyo niya kanina. Ngayon ko kaninyo sa tagsa na atong uligan, kining mga grupuhan, atong tabangan. Aron mapadayon na to ang mga kalambuan o mga plano na atong i-plano na daan para sa itong lungsod. Wapag kita mahuman, napaydaghan ang mga umaabot para mga dagkong proyekto na makapausap sa atong lungsod, kahatag mayong kaugmaon para sa itong mga anak o mga apo. Kana, uyon mo ang atong padayonon, ang maungdagan sa itong lungsod, uligi o tabangi, kining grupo sa padayon ng fantastic bilhin. Kaysa ako nag-iingon sa unahan, ang pagpanerbisyo, labi na sa atong mga labing miyembro sa itong komunidad na naas kawaton, magpadayon hapon. Kung sa itong mga tabang na ikahatag sa lungsod, sigihon, ganit punan pa. Ini grupo na sa padayon, fantastic di usa mga kiksunan, ang iyon pagkamo sa tagsa-tagsa, nadilit ng ka magpadala. Yan ang mga haylo, mga butang ay panghatag, atong tanaw, batong ipagtibangon, mula sa itong grupuha, na doon na agi, doon na nahimo para sa atong lungsod. Naa kaya sa inyong tagsa-tagsa ang kaugmaon sa atong lungsod, batong kaning padayonon, o diliba. Pero ako kung pagtuho na napakita na sa atong mga kaigsuonan, dahil sa atong lungsod dili sa mga labay na ng mga piniliay na dili mahaylo sa salapi ng atong mga kaigsuonan. Sa mga grupo, pag-usap ay kaninin po karon maabot ng piniliay. Ato lagi ito ipakita ang atong pagka maayong lungsuranon, kamautang tanaw sa kaugmaon ng lungsod. Pinagis pagpili sa grupo nga makadala o sigurado yung makahatag o kalambuan sa atong nalanggang lungsod sa Medellin. Daghang kayong salamat. Padayon, fantastic Medellin.